নমস্কার ভক্তবৃন্দ। প্রভু বজরঙ্গলির কৃপায় আশা করি সকলে ভালো আছেন। আপনাদের ভালোবাসায় আমাদের চ্যানেল 2000 জন সাবস্ক্রাইবারের এক পরিবার হয়ে উঠেছে। তার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ বৈশাখ মাসের মঙ্গলবারে আমি আপনাদের জন্য এমন এক অলৌকিক মন্ত্র নিয়ে এসেছি, যা শোনা মাত্রই আপনার জীবনে সুখবর আসতে শুরু করবে। হ্যাঁ, এটি হনুমানজির এক শক্তিশালী মন্ত্র। যারা মানসিক শান্তি, আত্মবিশ্বাস এবং সাফল্য চান, তারা এই মন্ত্রটি মনোযোগ সহকারে শুনুন। এই মন্ত্র পুরো শোনার আগেই হয়তো আপনার মোবাইলে সুখবরের কল আসবে এবং এমন কিছু ঘটবে যা আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। যদি আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন চান, তবে প্রতিদিন এই মন্ত্রটি শোনার চেষ্টা করুন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। হনুমানজির আশীর্বাদ আপনার জীবনে শান্তি, শক্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক, এই কামনা করি। ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী। চলুন সেই শক্তিশালী মন্ত্র শ্রবণ করি। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। 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 ॐ
नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय देवदानवऋषिमुनिवरदाय रामदूताय स्वाहा।